Mukbang channel. Mm. Hey! Ano to? Ano to? Crab! Tika, tika. Yan guys, ito yung paa niya. What is this? Crab. Lobster. Lobster. Kusog ka dito ah. Kusog ka dito ah. Mm. Mm. Nag-make up ako. Mm. Uy. Dito ka ah, dito ka. Uy. Mm. Mm. Hmm. Mm. Sarap. Masaw-saw. Sausa. Ito on. Mm. Dito ka. Sausa mo saan? Hmm. Nagdad ah. Ha? Ito? Nagdad una. Ito? Mm. Sa may saw-saw. Ano to? Ilawin na Halloween. isda. Sa. Ayun yung soy niya. Hmm? Hmm. Hmm. Mm. Anong makeup yan? Polvo. Fresh from the ocean. Fresh in the ocean. Fresh in the ocean. Hmm. Sarap guys. Hmm. Hmm. Ito kakainin ko guys. Hmm. Ano to guys? Pakita mo. Ito. What is this? Lobster. Lobster. Masarap ba? Gusto pa kanya ang inapay. Gusto mo pa ng inapoy? Mm-mm. Mm. No! Sorry guys ha. Bukbang kami. Ang kulit mo kasi eh. Ikaw kasi. Sorry guys, kung naman rin. Sorry guys. Huwag na kayo magalit. Oo. Yan guys. Ito yung soy namin. Kabibili lang. Lo! Apikas tatlo nga tayo. 100.